Tanyo, nonyo, vonyo, no vivu amewe enonomi anchi le Espoir 47 cho agwe nive togle kop jagle bem tumo kekem amewe cha nonami anchi le fiuwe emi bono na po aflawo gatli aflawo fiu ke mi bono ka kacho ko ya ko fi ko mi bono na yi mi enonami anchi mi senami ko alo mi pona mi po amedo fien bokona mi ade moto de shelo ke mi ozo va mi jiro no wona mo sile ke mi wane kokune ni ma bele mi to ya tu mi mo jula mo bukasa ma twa fi wa tu togo no yo cha ma togo ya e do la to be ago don kanchi mi o we dare nya bio echogudua ochan no wade wa be yu togbu yu to o wonde dadi e hia be ne mi ochan mi tu ndikan ya no yin mi ato mi atro a to asitunchi no chogudua atenyi nunemi ma be choka kan yi chua mi ne jagalo pon poku de mi a togbu yo mo nu yo po ba yi nu yo o cho de to mo ne mi eye mi a mi val popon wa e yin ko do ne po trosia po trois o chan e dura jesi renu fi echua fi to enyam ewebe togo vio ke on chodo na do kjibi ne potra o jina kokobe yo cha fi yo ni yo to wa fi to yo nya yo adwaje si yo anyi nuwa to yo ade fi on bele fi to enyi na ele ni ala nka wona e yo jina ko ba duna wa ma de konu mazan o ma be ritri ya me ya nyawe o to de konu mazan oji mi enya koko vibe e vala ya oputa vai koko yo o chok ba para kam mi nyamire do ovale yi eye ovale yan kao mi jibe egbia amomo toke do yi o mi nyamire bi mi fi ojoa a ebeye ni be yan kao o ni chu afiri pepe eyo be valo me amo yo we ya kliyan yi ya duta guna tutugban onyi ebeo bejua mi bi ogun agbolonu wa ogun we gbede o duna ma gbolo yi egbia o chon fufu le o mo fufu amia wa kojokula meton alo na woni yo gba be yo chan yo adeta go yo do ma zan yo duna eye o fa gboyin ku de ke ye azan la no do de ko o chon mo chogodo e vi o chan wa podu yesi bi de ke ye yo to o twafo na mo de ke yo o wo no de yi tin va dik ne yo gbia ntambe ma akhogya ni miano leke bedwalo agonyi vome dwa alo apla mo dwa o chando eyin de ka leke ye le doa o ya no gbonyi emia aponfo okurenchi ke mete bi kajipi ni miano enchinye mi o son ke ba mi jonu mo wona mo nya to mi o son lo nya ko mo to ma be ma addition ka foto nyokeke mi ji mi ade mi ko ke ma ho na mi ada follow ba ji no no we ma chocho mi atoji ayo da pe no nya na be awuku na da yema me ni agwani ve vijiji yema me la sa ya dumi le fo ya mo to a commission yodo anyi be ba de nyamana mo abubu amodenti ye munchi mi la san dudu wa se komo ye wa nyeshira vanti asantia commission ma enye le plon ye mi yo le yofu bombo be mobilisation des ressources humaines ko nyenu ko be président te ko mi o kata mi su grand lo me fois grand lo me be kotai mo so yo ba gwa niveau lo eyema nyeto enyo ape nkonye to Tante Kofi Edinam Mesobe Miak Blanco be yo ton asaya dudu jila kwa yo adu tutugban abele mi nyakoko nenea no adu asande pepe kwa o na o chana modo bo anu ataba nko anu dodo wo kwa lebea enye o chambe mano ebeto abanko le fo akpefo wi adreliam yemi ton asan ayaji kwa magbombo asan tutugba to a enye no simana asoso e no asan abanko do akwela ka foto danti mieto ozon yo besoin de miette yo nyawo yo namba Gérard comme là cha parce aflawo vidi manye asaya mi yo be duna nyosa ike mi atogbuyo gao kle mi atogbuyo duania odo asoso do mi yo na asoso be conseil fédéral nya zambe be tato
miawe kpɔna zã be orientation alo ɖoɖo la nɔ zãti kpakple le ke susu gã yiwo ke miaɖe so azãtia nene be hasusua kpɔna nene be ɖoɖoa gbɔ kɔa nyanye nye wobe nyanuɖela le conseil fédéral akpɔkaka ewɔna be kulia mekpɔ be ame etɔ̃ kekeŋ sɔ le egbanye aƒlawo ebe agɔnyive enenia ya agbonuglɔ wo le gbanye tɔntɔn me mi le kpe wɔ le be miakpɔ dzo dzesi be ame yiwo ŋkɔ ya mi dzesi wo me ɖe mele nyanyame na mi voa ne fa vi tsã ka wɔna wokpɔna nu ɖo megblɔ ne koko be miakpɔ miadzesi miaɖi la miabe he nuwo ne mia fofo wo gba le yi tsakaka wonya be hemi aɖeke me tso ya ame aɖeke me nyia ye wɔ ne be yo dzava gbea awu ketewu tsɔ do ŋgba tsɔ politique ma wo do ma do ha yi ɖeka tse va tɔ nya edzɔ dzi ne tɔnyo nyawo zɔn ke ma trɔ va enya yi ma va be ƒea mi wo le azã nyi mi gblɔna be dekɔnu nkai na mi va tsɔ mia ɖo mia ɖokui dzi o tutugba ma be mia ma zã ŋkɔ enyi dunezã dunenyo zã dunenyo zã ye menye dunenyo zã ye dunenyo zã zã ŋkɔ tɔ dunenyo zã nkai na ye wo mi ɖo ŋkɔ ne azã be dunenyo zã do minyanya be junenyoa leke nkanti eme hotunya twafira do azan gbogbo to mi gbona be hotunya de ke de po gbogbo zan ya glo be hotunya lesi eya hotunya lesi eya junenya zan le hotunya lesi ya mama cho agbo jika yo me dakpe o junenyo zan nko ike mi tona azan comme ça seleshi enye kawo ekpofia be le gofia du ko ametoma ebeo aƒlawo kple agɔnyivewoa etɔviwo mia tɔgbuiwo woawoe zɔn va ɖo aƒua ta fia tutugba yiwo va le anyigba ɖe fia tɔ agbledede tɔ adegbe yi kple tɔmɔ yiwo va dzi vi kaka ɖeviwo va sugbɔ va xɔ anyigbawo dzi hafi amedzrowo va ze teƒea kpakple mi amewo sɔ afi vovovowo va wosɔ anexɔ nutoa me so Ghana nutoa me so miade Togo be adzehe nɔra adzehe yi nɔra so teƒe mawo keke wova se mi le fia kɔa mi xɔ woatu fia va zo edu gã mawo ba me veve be miabe du fie mia tɔgbuiwo va lea eva zo efiadu ma développement alo ŋgɔgbedede va dua ŋuti nɔ yi ke amewo sɔ afiwo vovovo dua me va ma mi va sugbɔ ale gbegbe be infrastructure eva hia be wa na be edua ne kpɔnkɔ gbedede ne keketa wa do moto fi atu kɔndzi ɖe fi atu suku ɖe fi atu dɔwɔƒe ɖe fi enu vovovo ko ne du ɖe kpekpe ŋgɔgbe de ma anya be dukɔ gbɔsɔm ɖe dzi ye dukɔ gbɔsɔm ɖe dzia ame yiwo le dukɔ da ɖia wobe tradition wobe culture ne mi menya woa culture ma la ba bu egba fia mi le gba miabe viwo megba nya miabe gbea do mi le aƒlawo gbea begbe kple agbenyive gbea miabe viwo megba nya dodo gɔme nye be miabe dzɔ va zo kɔdɔ kpli du ye amewo sɔ afi vovovo yi ko va se mia gbɔ ta egbea lomegbea ne yafitsa fi dodo be fia menye miade gbea mɔ miasi pepepe parce que mia ha lo ame mi le voa mia de gbea ŋutɔ to ʋuvi ɖe ne lo megbea kɔa le ke mia wɔ ɖo egbe ke le amegbetɔ mua ye na ye be ti identité tutugba fi le soa be gbe la do alo mi ye anye gbɔgbɔ ke alo ŋku ɖe ke mawo ƒana ɖe ame sia ame me kɔa mi me dzidzim be nene be nua ne bu kɔa eyɔ be mi di be nenye be miabe dua ne kpɔ ŋkɔ gbededea i dumevi de sia de ɖo la dzisi eɖokui be soƒe tutugba efegoa me ɖe tɔ be mi va xɔ amedzro ɖe miabe anyigba dzi be mianɔ du miawɔ dɔ ɖe du miakpɔ ŋgɔgbedede ɖe du ye ŋuti miawo mi megba li o alo miawo nya kesinɔnu ɖeke ŋgba le mia si o kesinɔnu le mia si gbogbo ɖe zã donc yenua le nenema nenye be mi me dzagbagba kaka miabe kesinɔnu alo egbea do mi le alo miabe le yiwo ko mi dona awu dodo yi ke mia tɔgbuiwo dona sanfi va ɖo fia alo nu yiwo ɖuna
alo le o de na susuru alo no na gbedo o ba gbeno noa e yovo na be culture na nyemi mi bu na be nu kwa ke ya be du kwa pata mi bu mi don va du kon de que ike nia comme do pele sia modo la bu e be culture yo be nya ba jembe nya be culture alo nya be de kon no mo ba bu fifia e be to be du gama mi va le e yo ba le nya gbo ye am over zemia gbo fia mi ho atoa e no ba o be fia doa ne tukara le mea me chama donago afu doa be di de me vire le de kengo ne tukara jo fia me ya fi le sova na nye be me nye ben view me nya gbani view me nya flow view wala tempudu e ba da fi de kengo me chama wona ne ma vomio na mojo bokoro kuni ba kwa ni no man kuma na kwa me funyo beto akwa funya agbani bo o nye to fika e ba le nya ju fi de kai ko mali e kwa enwa do o abe mi long mi so mi do kui so safo be dwa nanyo voa akparoa e to mama mi agidemo kwa mi gbo be mi abe culture ani di mi adefion mi abe non mi di mi adefian mi abe nyanya mi di mi adefian mi abe du kon e kemi nia ke sino mi kele mi ache mi di mi adefion va du ya me no mi la dwa do la nyo alebe na me yo fa va sem ya gbo ye mi di be mi ano dwa mi abe nu ona yaba benono yaba mama alo enu la no me si mi ama be tua na webe ne da ma shamadi alebe hunya me gba no jojo alo tukana gba no jojo ya ma do te pola no washiwa yi wa ma do te pola no washiwa yi te poma no washiwa yi mi o mi zo duto mini e mi jibe duto nyanyema ne dem ya ha nyadi me gba na ma do ko jidemu eduya ba kashino noa mi akpata mi atobani ye mi jibena to mi ba saya mea mi ade fion be tuto mi culture de lemiashi ikema do la bu agbenono de lemiashi le mi togoshi mo do la bu kene ne be nu okpata ya so fia mi avio ne so bodo angba ko ngba ba wa be amerika ma le fia ba zu fiato ena emi afifie ba so fiato da modo la bu mo gba bu wa ye ba for dem ile be so gba di so ya mi mo dura sa go manye be ye to be contemplate vous mi noa a me che no na ya ba san vous voir mi o mo no na mi akpo mi na fideko ko mi di be mi abe culture mi abe nyenye mi abe de konwa mi ha nya do ofia na mo anya nyi de be duya nye duka amawe sundari afi baje tukalo akpe kaka sile ke de enwa go no matrova afoto danchigo ma bio nyade ebe aflawo agonive pour vous tout kale ebe aflawo ku agonive dumwe mi pom nyano ne ore de kei mi duna jesi nyano no le nyamonu wonom akpe nyama nyanyire Magblin, donc on va à Flau, à Gueniver, vous tout comme le mien. Tovino mini. Doit comme un yaba que un priao, un priao. Au chiava, kakakavado, tadoua. Yo bazon kakakaka vado moitié maso yo va nani ya mon jojon le moitié agwe ebe ba flawo o bazon de jo yo gbono kakakaka ameyo olati sevier ochi combien oya nena commission le hamakaka ko va kodo apubom ebe vedo loama agweochi tame avide le que aflawo oui o do ko vide kaka be fode kanama o ko so togo makaka so be fode kanama ebe ochi loama la afuata minya
fi zongo tutu bato ano ye ba trozu BTCI ele gba me pa ko gendarmerie fi ma be o ba do tutu gba ma la maga togbi jitri bo popolote yo so le fi ma maso do ba jole to vioma ko amerika ya ju o yo ne ba de la blabu ko ya be so ko fo de adelato ye nko adela yes ye va son kone te po ma ba adelato tikayala adawla to no gona gade wa to tikayala adelato ari tikalo ye mo la gisilo lumuri voilà ye nya le gba me am pa yo ne ba adelato o le yo ba adrometi ajuro mo ba chi ni techo jojuru achisima ne do fima ewo afosu bon li kware ewo bobefo va voler si fima dia ave mi ma va gan le fima ele ave manelia ya vova bubum ba jojo kaka ezo be fima emi a maison mi a be o a maison nous se senyo le miachi que ni be fima nya vo tonto emi na mi so nous se sion so va dade ave a mana fima ko ave ma ya le fima so kaka togbe wo mon kaka ba ko de gba le yo wona ko mundo la ve me o wona ye ne ba ve ma ba to te gbe de ji ba fi ye ba ka ba se le ba to vi no vi o mini mia ka du ko mo ton mo wa be ba ve ya e ka flawo e ka gwe ni ba ne o bo wa na mo wa ya fa o po na mo la flawo o po na mo la ko ni wona ni akoko ko godo egbegbe ameyo ne la fiama ngona do o amosona aflawo amosona agwe kaka so yi no gopo mo kaka to mo kaka amosona fima o la fiama da ma ba bien avec ma chonya na afeto anku le numa ne gbe abe ku aflawo agwere fi kaya de sonja be miamam lifuti do gba be okay joka katu Togoville do le session no alo monene ya fi kanya lifuti le ja tutu no bo juja ko be ebewa wa we ya lesia ya me ne juja pa na podo kile be tomolo be omolo alo agom ala flawo nya be yo de kan de kayonyu eso ko tutu ba na ma tonya dia yenya ba akoe ebe aflawo wabo chacha ko ya le po te fo yo na ba jite agba aflawo so kaka va le fima akoe so kaka va le fima ebe so kaka va le fima enye mi yo na fima sa ba ekperi sa di be ekpede no fima sa ye na so afuata kaka gbono kilomita ni ile wa ohun le de pe maji ye na be eduko mo ton mo kekia wo cha lifu wa le fima amako na ekpo état major so état major eso ene na ka nka maso hwan be ko fe ama ebe o mo lo le sima kaka mi ba be o ba pleji ba ni sa fima be o de na glele ma kwa ne zo ne na kaka so ya fuata e gba lo so fuata kaka la eko bagida eko pugan eko la fofozo e be ma ka fi pote yo no so mo o yi leba o yi pui o yi Togoville nene e mon son le e be ma nia maso hwe me le voa maso hwe ba pa e me le e de do afla uma ka fi be ni be ka fi agwa so so kakaveli va ton agbalepodo kwa mi de mi chakpo ka fi de kamiso ke mi jaba na yin kwa mi ba na yin de ju ya akpeka mi le no mo de kalkelo ma cho ma ba acho na bo mu ja cho nya de no le no do wo jibia mo ne ni
mia vio wala be ya wa du jesi nu ina nyibe aplawo ku akonyive dum ma java yi akpan nyabe le fi na mi le via le beo agonyive aplawo de le agbetoma fumeme le kemable kutu nyoma nenyi be oglo ya be ameyo nya aplawo to de nkai ya du jesi wa nya be aplawo to nyu akpe mi mde kemeli chami agbon la so du jesi o doa mi opata ibezun to vie mi nyoko am de ka komi ona kafla na mo pua alors de kaji komi di na modo ne mi jifi alors de kaji komi de na fitone do nya ba wududo wa mu de ka mo ko mi abo ndudo wa wu yi ba gbel komi de na agbeli ble ebli ble atadi ble emi ble yo komi de na ne chonjo ale mi ona chondwa mo ko e funya gble fia bena ne le beba ve ma mene lia la kwa gonyi ve vijiji la kwa fla o vijiji wa bele ke ko wona le church o chame ne nko de la shi o san le gama wo ko ma no wa mo gba nko ma yo bono nko doli bono ka ke nko globo ya ko lie ne mi o chame na mo mi ayo na mo akwa yo ko mi yo de ba afashi yo ko mi yo na ma ba afashi ko san de no na wo na san de tumne mi kwata mi sukupo o fiam de mi le mat mo si d'appartenance wo ne le ken e no na tun ko anyabo o so ve na afu akwe ezu afu ato ye no sanya no na tum no ko ne la di cha afu amele ina de bele afu abon se so gbo no lo gbo le jabe di le o so na ko zo afu ato mo gba ni ji lo to nene me bele ma ke fia ibele na la gba po be mi abo nko soso mo cha nene ma ko ibele ma wo be nem de jofia la ti ve do ko le no vi apla ou vi gbofa ado ko le no vi obe vi gbofa wo nke ba jo abele ye funye jera gblena ye mi va modru ko ma e fi yo mi nu mi aba fo mi atu fo chanza ko la yi tobi agbo za ko la tobi agbo ko va sugbon kaka ko amono vi gbo yi chan mo gba va na ne maleko wo ko be fi ale bati emu igba na cha be no vi gbo mo gba va yi na wa nyu be afla wa cha sa do ko le mliko su gana mo kaka va togo am kaka yovo ba me di dudu bom ya ma va de mo togo ple gana doma ye afla o ba fo doma du va ti gana ma agbleji va ti togo mo fifia afla yo va ti togo ma va ma de canton mo fo o be sagbado o be gakli voa ne samo ko na mo pour le gakli mo alo sagbado ma fo do mo wa ve de du le gana ma kamade ke mo nu flaou vijiji le gakli mo la sagbado mo ye ko mo le ti la fo do mo la flaou mo le gana mo si ba le ke mi o cha la goni ve a fo do mo togol ko fo ya mi la goni ve ni gbanje ya mi le vone sans le table coffre qui a de fouet le va ti fia na mo pour le qui a fouet la fouet do me la ko ya be di sangera pe to ne ma ke be le be o cha bo funya gble fia be na que badida po gan pe ton be ni gbe e bia gble to cha be na ejira na we ya yo bi le cha agbleji tonto ma no nke ejira na we le ga ma no agbleji ya mo la puku la be fouet do me le ja so ba avadi pepe mmawo nyu de komwe ma mmawo mi ona mi atogbu ona le anyigba ya uva le ajie ma ye uwe kakado afidea mi va kpobo yi mi va gbonsuma mi me va gba mpule de mwati na mo amade agbo ya sagbado to enyu yiwonyo flawa o nkata elabe no la flawu yo kwa mi ogana moto akwa eva na tamene mi oui sagbado a ne mo nye ko mo ja so ba flawu yo nke gakli cha manyo voa ko eva bubu la be ya imonyo aflawu vi o sagbado vi o yinu gakli vi o yinu ya imonyo nke be vi o imonyo amuchi vi o bagida vi o yinu vo beni ejina vi o vi vo beni gbaje ma ile la bo ye imonyo zangera vi imonyo akwa fo do mo vi o zangera vi ya yinu imonyo agwa fo togle vi o fa po shi to vi yinu vo agwa yin vo yin gbaje ko ma lele kwa yimma mi val mo kpo na ele tito je mi adomo ibo zube san amomo puna la fo so ina gblo na mo apula la fo so ne ba ne ye ko mo ke mi ava la fo
ndé pépé jọ̀tsà fún dòmá kò mi àfa vọ̀ fífẹ́ yà gbìlà tsẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ àfọ́mọ́ra eva wọ̀ bẹ́ mú yòó kpọ̀ nà mí va nà fọ́ sàn o mọ̀ gbàtí mi àkplọ̀ vava mi kò mi àgbìlà tsẹ́ sọ àfọ́mọ́ kò wa evọ̀ bòbó va vava bẹ́ na mi àfọ́ dòmọ́ ŋlɔ bẹ̀bẹ̀ mi àfọ́ dòmọ́ ŋlɔ bẹ̀bẹ̀ wọ̀ bẹ́ mi me gba mi la gɔnyi ve fia abe nya me nya gɔnyi ve fio tɔblo kɔƒe vie me nyu le bu ye si be leke me gblɔ kpɔtɔ fia ne mawe mi le be mia le de to me ma ne mi ŋutɔ mia sa srɔ̃ afia mia ɖokuiwo afia mia nɔviwo afia mia viwo bla ame yawo va ze mia gbɔa de ne wa nɔ gbɔgblɔ be tso ame yawoa nenema me nyua kafla lo ya me gblɔ mi le fia yɔyɔ be grand lomea ye ma togo be du ɖe kpe meli ye ma kpɔ mevi le lo ya me o vɔ wotsa ame kuku le wo dzi le giawo le didi le wo de kɔmɔ wɔ tsɔtsiwo va li kple tɔ vɔ kafla ne la kpɔ sanyi le lo ya me asɔ dzesi be ame yawo du ya me viwo nyu kɔa na me le kpɔ le ame ku le kɔngɔ le afi ɖe kɔ wo do atakpui sa avɔ kpui ɖa li se yi tsɔƒe yi me kɔ anya be lo dutɔwoe o. Amade ke me gbɔnɔ ema mo bo mi ɖu la dzagba be ma bo amewo la va tsɔ mia dzi kakakaka tsa fɔ eme ya ma bo mi gba wɔ alo ɖe be mia to ha ɖe da mia dzi na ase. o gblɔ be bɛtɔ mi dona lo de. me gbɔdɔ mi kɔnɔ ke le kpɔ fifia wɔ be ne de mi me va tɔn ya gɔmɔ wɔ fia wa yi mi tɔn émission gɔmɔa emu de ame kafla ame yiwo va ze mia gbɔ wɔna mo kpɔe le ŋƒo ƒoƒo me le gɔmɔdzedzia elu ka ele abe le saxoxo ko ne wo be lome koa ebe ko gblɔm wo le ema ame ɖeke me bona aƒlawo kple agɔnyi ve dena lome mo koa ne ame aɖe be yedu lometɔ koa ko na be ebe ye wɔ be mi agɔnyi ve tɔ tsa ebewo ko yɔna ne mi aƒlawo tsa ebewo ke ko gba yɔna ne wo tsa miɔntɔ abe tɔbie na miɔntɔ ko enya be na de tɔgbe ya ba tsi fi ya leka de eya be no yɔ ibɔ ba gɔnyi be etɔgbe tsa be tsi fi ya da ƒlawoe ame ya be ye fifia ya mo me nya mo yi mi va le dunɔ fia le mu yɔ kɔ mo yɔ tɔviwo nyuie adziɖuɖu ŋutɔ tsa be grand lome koa evɔ grand lomea zu nu ɖeka vɔ mi mia wɔ anyi be na de ebe nyigba ye ko nyu lu ame sa gã lu me be dziɖuɖu dɔ ƒe gãgãgãgã yiwo li gbã kɔ be vɔ la kpɔ be ame aɖewo va wɔ nke tasi vi ɖe le dodome nɔ wo miati yɔ le yovugbe me be communauté sœur kafla mia nɔviwo aŋlawo kɔdzovia kɔƒe kple tɔmɔ le dedi le gama kafla wɔwo menyo bewo nyo edu ɖeke me le togo me woyɔna be aŋlɔ vɔ wotsa afi ɖewo so va tsi gama vɔ be nyigbadziwo le vɔ wo be vava ava ze miaba anyigbadzia mede be dzidzi fũu le mia tɔgbe vava yomo ko wotsɔ zu mia tɔviwo kakea mi bunɔ dena ebeawo me mi bunɔ dena ebeawo me azami dzadu via de wole me ko ne mi le beawo gblɔ ma amewo koe agblɔ be bea sa koe kakea kɔdzovia kɔƒe kple tɔmɔ ke ne wole wo de gbea dzado ma le adzɔ be aŋlɔ gbedomo le fɔa wotsɔ wo gba ƒe yi be gbɔ ɖe ko mi bu wo de bea me ko wotsa wose be ne wogbi gblɔ be bɛɛ koa wole yotsa yewo be nya gblɔm ma matrɔ va gɔnyive miaba gɔnyive fia yi mi va xɔ préfecture wo va sɔ adetsi kɔƒe sekpee ne mi vɔ adetsi kɔƒe ne le fla ezia agɔnyive nyigba gba yi gama agɔnyive nyigba kpakple darave nyigba va tsa vɔ adetsi kɔƒea darave nyigba sugbɔn le me sɔ wɔ agɔnyive ŋutɔ vɔ adetsi kɔƒea ŋutɔ darave ŋutɔ gba le adetsi kɔƒea be megbe dome ɖa gba lulu fifia ɖe wo be dziɖuɖu be adetsi kɔƒea megbadza wɔ dɔ kple ne va ta ɖe mia ŋuti lo mia ɖo ɖe aga mi medza ɖo ɖe agɔ koa ne mi le agɔnyive gblɔ koa anya be communauté sœur ɖeka gba le mia ŋuti ye nye adetsi kɔƒewo ko wotsɔ le wo ɖokuiwo kpɔ le agɔnyivewo me ye wɔ be azãma keke ɖum le fia ne mi gbe gblɔ be communauté ame etɔ̃ wo ba nyigbe nyu lomea nyateƒe mi mebla mo ye nyu bɛyɔ aƒlawɔ agɔnyivo gake mi ɖo communauté sœur ɖo ke wotsã mi xɔ eme kɔnɔ koa wotsɔ wo ba lɔ le azã ya me mi le ɖu ɖe du lo. akoyaga mi le nɔme mi ɖe edzɔdzi ŋutɔ fi se nya ba azãtɔ mu nyagbɔ ɖo eye ku ŋutɔ mi ba ye ku mi ba fia wɔ be mi ɖo ma tso kpɔ abe mi yɛ du azã ŋdɛ ŋuti mi yɛ du azã ɖo eye mi ɖe kaka va bia amewo ne le mia ŋuti le mia kpɔ wa wo ado dzesi be nyawo be agɔe ebe
aplawoa ndeka eyo nyi to ɖeka viwo nyi eye ne kpɔ menu wɔnawo ne yi beome ʋuteƒe bia ndeka ne va yi agɔ ne yi aplawoa ndeka e gblɔ mi le ne gba yi kɔyivia kɔƒe ŋutɔ tsã ndeka kpo nyi ma nya vovototo le ma vɔ ya do dzesi nyawo nyawo wo tso wo nyi jutɔ do wa me ne udze wɔ wa me de kɔnu kpɔ o to na vokura le ame yiwo ne le dua me mi ame yiwo ne va le dua me via ma trɔ va fo miafo gã gbɔ ku ɖe azãmenya gbɔ azãtɔ ɖe ke ɖoɖoa wo le yi ŋdo ye zinemi gɔ̃ me do azã ɖe ke ɖoɖoa ye le yi le poekia me tɔ yo azã tɔgɔ mi ɖu be ya emi tɔ azã ɖu azã yɔ mi le be du ne mi zã kɔ emi tɔ dzia kpe tɔgɔ ya kɔ azã be mi nɔ aɖuɖu kpe sia kpe eye gaka me mi ɖu ne le tsi enyilia le kpea me be alo ele yovo yɔnɛ be uta me mi nɔna mi ba zã du ne mi zã ɖu ye be mi a mɔbili la etɔ̃lia di ko azã dzena ut be mɔbili la etɔ̃lia di azã dzena azã mi ɖu na nkeke amewo emi sɔ ɖu na mi ba zã yi nkeke amewo emi di tɔ be mi sɔ fi la gbe fia eyi kaka le 18 alo nkeke le tia be nkeke ame 8 nyia dzi afi mi adzago na azã fifia yi be azã be mi a point culminant alo mi yɔna be apute wo sa gbegbe ntɔ mi keke va bɔ be mi du kaka mi va nɔ tebe fi ye gbea mi atsɔ kpɔ dzo mi ke mi ana nya dengble loa ye nye mi a le tia be nkeke 10 agbe ye mi azã ƒe ametɔ nu be le agɔnyive be terrain ke yɔna be lycée moderne d'agɔnyive agɔnyive centre ma fi ma ye bi azã ɖu be le ma ame ɖewo yɔna Carrefour le fi ma be 2 Lions fi ke dzata tata me fia le fi ma terrain ke ne le fi ma mi azã ɖu be le ma le dzinu ya be nkeke 10 agbe ke ɖoɖoa mi dzi tɔ be ma nɔ te miava ɖoɖoa dza anyi kpɔtɔkpɔtɔ ko na tsɔ wonu be ma biɔ be nka na ife ame mi tsã agɔnyive ne ɖoɖoa azãme ɖoɖo wo nya be efo ɖe mia ebe ye me kpɔ aklasume centre communautaire me kpɔ le wa nka na poekia me awo me gblɔ fia be conseil fédéral la ye nye azã be me tatɔ gã me ŋutu me ŋkuta ye ɖo na ɖoɖo gã ye kpakple tɔgbuiwo mi ɖo anyi be yi be tɔ be communauté alo dukɔ ƒoƒu ma ame 3 ye azã ɖu ma miaɖui le be miaɖui le aplawo miaɖui le agɔnyive ƒe sia ƒea mianɔ trɔ menye ɖetɔ be agɔnyive azã ɖu ƒe ya me awo aplawo agɔnyive kple be wɔwɔ azã ɖu ɖe du vɔ mi va li azã ɖe agɔnyive ƒe ya me ƒe ne gbɔna mi yina azã li be ɖe ebe ƒe la gbava miagba li ɖe aplawo kɔ nenema ye mianɔ tɔtrɔ me ma ene ame sia ame bate ŋu anɔ azã ŋuti manya nye ne be azã ya ka yi hã kɔa ƒe me be azã ɖu mi lea mia agɔnyivewo mia aplawo kple mia bewo kpata le du azã ɖu be ne ɖe ma nye nu ya wɔ mia kpata de na asi gome communauté godo be azã ya eka mi nugbɔnɔ mianɔvi dza mi kiri mi dza ƒoƒu le mianɔvi ɖeka gbɔ aɖu azã mene ne ya miaba dro azã ɖe mianɔvi ɖeka gbɔ miaɖu ƒe ya me ƒe ɖe ma miagba dro ɖe ame tsã gbɔ egba vi kɔ nenema ye be yi me ma ye wobe ƒe ya mea mi va agɔnyive zi tɔgɔa mi ɖu be ya zi gbãtɔ mi ɖui le be zi vegɔa mi va ɖui le aplawo zi tɔgɔa mi ɖui le agɔnyive ke zi negɔa kɔa miagba trɔ yi be ke nenema wɔ le ma akpamadzi kpɔn va nɔ le azã mo nya kpadzi lo azã ɖo li ni kpa mi nya nu be zi tɔgɔa ko ne ɖuia me kpɔtsi o vɔ le miame azã me azã lulu ɖo na anyi ni dekɔnu lulu mɔ aɖe mi va ɖeke mi va wɔ tsi ƒoƒu ye mi keke mi va lɔ be yewoaɖu azã ma ɖe du oui ye gbɔn mi le sã bena de kafla mia nɔvi bewo ɖuna azã ɖe sɔ yena be mɔtazã yema mia aplawo hã mi ɖuna azã ɖe se mia agblenukuzã agɔnyivewo ɖuna azã ɖewo yena be fofonuzã yema va mi va kpe de dzesi be ame ɖekawo ko mi nye kɔnu ɖekawo ko mi wɔna nusese ɖekawo ko mi sena ye miabe nuwɔnɔ kpata ɖeka ko be nyi agblenukuzã ke agbledede be nuku va zã mi be mi ɖuɖu va egba ŋku ye va zã ɖu mi la
beto beoha ne ben kwa o le iko zamole agwenyivo ha ne makekwe bea motazan le ike o son modo kaka va code bea yewe specificité yo de nafia agwenyivea fo fonu sai agwenyibe fia spécialité que activité mi o de na so wa ye fo fonu kwa mi pobe me hia be fo to man no miama mi wa no sa do kukukulo yo zo du compte de kaominia ya basa ike la kamye pata nko kanya ne ye ba so pele mi pata be dro ye tu na nyoza ko nye be emi ne kan tu gaya kwa e kanya gwenivo e kanya plawo kanya bel ye obe mi tatia san ori mo dudu emi adwa san ga ike la kanya tu konta pata emi do ko ne be tu na nyoza e ba akpegaka si jama va gbone azam dudu do po mal akol ci mai le kay mi jawo do na asan abele ye amga aja gblene de asan mi le daron du kaka nkeke amawo voi et mi da sa de go le wotri ami de magbe ben keke blave voadre le akoe ye mi ke mi da sa da go a gomme ni be asan ton di gama mo quoi ne mi agbonyan tontonto quoi asan tontonto uti ami de magbe ya ben keke blave voadre be mi ton asan de ke mi wana do na zam do nyangene bia mo do wa obuna be nu aleke mo do pona moji mo do wana aleke mo do wana aleke o he le so be fide ya na gbono le fio so que kama le du quoi mo ton me a to pari ya ton didi le ka ndi kan ga demo quoi to pari na no didi le fio so que kama no fo ga de ka ton kusume mi la yi nya no vi male obo adugbodaku alebena na sa bo nyonti ne mi do le fi mi ba do me la gbe ya o ti abon keke amawo mi le ja polo agweju am keke e belava aflawulava aba pe da gotoji e mi apolo ju am keke alebeju am ne ba akọ e ma ya gadan pepepe quoi mi tondi le gagner pour la fin quoi mi la ti dodo do mi chante pe o chante arrivo le agwebe canton keke o la dochi so yi ejia le wotrogbo ga vome wona to khoedo ja nani de kon bondo afanza makana ji koko be afan le nyanu kan kuma be nya atimaou agbaja le canton me tonke que quoi le ma communauté me tonke que quoi et nous mo janani ale be mi atrono de mi adebe comme ndo mi adebe be nono modo son option ale be me gba budo miao aba budo mi aba vio aba budo mi atogbe avio le cochi dagbe mi la no catholique di church home gagner pour la fin azan kagbema considère kagbo o te bon que vi de ke ne mi jo le gagner mi la tonton qui a dit le film a gagné pour la fin gachi de ke o la ton dit le bremen togbo ye ga wi ga vraiment o trogbo ga vraiment o la pour a football o la a football bo kamatete le mi dui be que ni be du kwa mo ton ya dui ma e asan le ya d'office a ele yi final du côté wa ouais là pour demi finale quoi demi finale ma e mi ja pour ko sira gbe ka fo mo e be la dogo pele aplawo amene du dia la ba dogo le final pele agwenyi ba na mi do ma quoi sport tan le azama ne mi lo ni mi be je jora gbe o tere won keke wi ve mi le jawo nde ntokwe de e mi mo wo sawa eni ehunana
hunana do mi va pe be nu de be nya nu khwashi de nto be ni da kafla amelaje dofia wala pe be huma gbale la meneo e jan on ti ke ya de kamali so wu hwanto allo amelaje afoku fi ala moji e je kuku obo ado hune ola di la file koko kafia donné kami va po fifi ahumbe de hunana benya ale musa le kon di fi amgba ni no mo ko agbeto kuku agbeto ma no kuku ko do ba do ti be o mo po aso be ne wa edefu kwa mi du be asa mia bo mia na togo du kwa ale be na mede Jean le kondia na wa tan pokbolo ma aso be que ne mi je bragbe o tria bon que 8 ans mi jao demonstra so gaton vai zama gagner mais mi le jabo mi abe de konu mi a de konu bondo fion abe fufofo abe pajiji bonmo abe peut-être ne me nyana nyo le atrevele que mo que mi ja diction pa que kadodo pa que glitoto allo balo mi ja wo mo kaka ale bon mo obubu si kai mi le mo ogbele mi ja wo le ko vovo mo lo mi twa file kum mi so file kum si kai mi chole si mi ja e wo ba san to le ba gbajaji mi jadu asan le gbajaji bo ba mi jawo le sima ni a o agbadon o la wa mo mo e mo po mi mo keke won le mi popo to ya no wa fi wa le be ne ba tem na mo de jopo si ma ya va ba no mi apo mu cha si me ava ke ma do ncha mo gbona ba po nu ade enti mo le bi o do ta que le coup d'agbe ya o te bo que wi ni a mi le jawo ta pepe gan re ta pepe wa be taro dinya ile ni ma asa de konubazan nka bela hanvana ngoyi dubo nkoyi paluka ba nu yo milia mi pedo di sibe ekpena de nkoyi be nyonji alebe nemi so nyama daria mila droma akpo akpashakpane ke alia fofu alebe nu yo neni dekon yo la tempere juntia mila lo dari e mila sovano hotu ne mia bevio mia sukuru mia to mia do kyo kanbo atuko ne mia bevio atuko ne mia to buya vio kaka so yida eyo la nyinu ye achito tola no wanchi kafi wa nwa ya ba lo wacha aba fofu ana comme c'est là non nous si que quoi et ya eto telefima le hotel bon que oui attend mila wo kametete mila budu anozo agwejo ko mi jawo ma jawo doa kafla kametete ya anyi munyire na gbeto bagbe avec mi akwata mi nyene ne donc ne mi wo ma mila no mila so nka sako dashi nka berido nka mi roba pete mo eju betu kaka ba ipo a ejira mo ajido kekem mila no mo cha ano so no sako mo da lebena mo ajido na ba covid o troga deme miabe mia no vio e mauna mokpokpobe wanya hajiji wanya alubalo wo mi lakpo olava ajilo olava le ma du kwa man aman ton kekema kwa mi la yo olava aba de wa ba hajiji ofion alebe nya so dong son anabe wacha ko nyambe enu ya yo le a mo so de le ma
quoi ala dozo la mona wacha agba yin ko agba wo ewule ke o da o do le fida gbe ya atopali la no agba bo ko e mo na ba atite gama katama ga o me o la pe mi dribe ni mi advance le du compte de pe mo quoi mila won kudongi de dadi bani kudongi la ni video visoro mi wele nka mi wele ebea mi do achi le ebe ko imo yo na ba click camera da click camera yo khoe so do university ya mi va we kaka ko va da si apadenji kwa mo ine to fima mi do achi le fima mo lo nka ne fima be mo abon ko to du nanyo ya gamia ju titre mi anjere we kaka gamia mi atim ye be wotro me ya ye mama gbon be nka hajilo la bajiha le aputuza le fida kublemeda me dudu me le nka we jawo ya no simo fida kublemeda be dudu te me da gbento ye asia di amere be apo asamba maya kafla jubonu o mile amede le tu akplo ye ni président de la république Eva mi nyashina momo kankan ye be nti mo kankan mi nyashina kankan bono ni choma ale be wa va pom te poni quoi fia mi le fia ele nyanyamo no be ni so me la be ma nguruguru ama tonjajo Eva ye mi acha mi so betari aho o va pom do a ko mi be mi a amoko ko ama mi so kaka ya me mi wa ko do tu ya ma amodro ko mi le kaka na gbalo mi mo gba nya bu to tere ko eyewa kwa ye ma ko sira gbe ya ke mi la fo bolu ya gbe nya mo gbron ye la ni finala ame ne du ji le apla o ple e be be o la to go fa fla o me ne du ya a ko palo eyo akpe kaka we dagbo ye FC man to yiva vitana nui gba mi to na mo mi da si atin akli kaka ba do si mana mu ne ole be kia o wa ja ponde la samia wa nya be ne yo ja chua ni keleke e ya le kemo ja we ya ga mo le kemo ja yi e ya me de ma bio be mi nya mi le azan wa mi nya le de comme na so ko no na pa be kokoko ne mais on nani toi ti mam Christo to wari fi ka ya poro ki le peut mi ti le ka mi cho mi mo da mo de ka da ka mi nya wi lo ya cho ti ku to mo mi sha mi di sato ji ka ye fufu yi mo ule no Christo subola wa mi di sato ji ka pon fu ploko unya yo to fo la ya du ji si ya be le nu ya mi yo chan yo ya poro ki le ma sa ma se we ye u to fo cha u blani mi de ibo mono la sam mo selem to cha mi sa mi blon to u to fo cha eli mi a de comme o cha u to ule ta kaflan funya gblem fia be azan mi le yo be dunenu mi mo da mo de kada ga mo yo mi ju khwa mo droit de mi ado da ga mi ado ta ye na be mi 3 shi la zanti be ye le va azan ma do fo gbe ma gbe o tan du la po do ki o la sam mo e ne mi le yi voa ameshama ba lola no mo yi ni asa no ko email akpe kaka apoto aja gbiere nyaka ya cho funfun bejukwa agwejukwa ku afrojukwa ni chire kadodo be dakro asan ya dumi le mi yo na nyosa tongea du kon e nasa mi dibe du kon e dogodo asanti na mi subo ba sande ba san du pere yo nya nyide be du kon of du patan la san ya so wo toy mi nya nyide be mi to jete po mo tichi o kaka fia du mami le ke mi do san tutuba mi ba du chef go mi dibe tongo ya du mi le a du kon e dogo ban san na mi ade mi be nyenya me nkuma mi nya mi je mi ade fia to be amalwa mo mi amakotu mi amafatu mi ike mi menye apasasemo menye tigbodi gba ple nti fafa ba mo mi be konu alo mi be te konu mi ado fia be na asikoho be nu be mi ba udodo mi ba fota tawo mi ba ndubuo
miabe gbegbogblo bakple miabe nonomewo pata e mi di mia de fia ta du ko pata ba zin mia gbo e fia fia doa mi wo pata pe be ni so mom li la gboma wa va agoni be terrain di le de lion be akhaji la fima ne mi ke mi ya wo le mia de fia wa kpora lo yo wa da danke ni no plein pour mi ki le ka nya apa komando ayo dukon lo mo dukon to pata do agoma nyeba mi ya amujur khola ko mi mi ma so fu to ke den ke mo eye egbono duwa yi dona fu do na to yo na bo bronga shaka kwa mi ma da ma da kada ka mi le lo mo duwa ke kan yo be mi da gbe ya le wotri abon ke wi adria ava sonku akpoma ameyo le drama ni dutowa wanya ngwin kankumo unya wanya benade o ejukola ko unyi lo ya ata nya ma ku male wa de prof wono da shinye da kama gbafa buklikbu udefe chimajamaja baba didi ama afla uflala ele mo mesemenyo ba de fi badakpa agomu patelio agopatelia agojo avadi tocho tobolomo agbefe amobedema agoni venyiklo chipuni mopwani ko magbesani lo lajelo kaka le kemi te va mi agbo fonu fokure de konu anu ai ji mi le ma ya documento ya agbo du prola be yi vala ni chwa ebe pofima ka ko sereka ya ngagara ka pojawe tana sitene ba pa agoni ve ebe ku aflawuto me de ko chanja de echi enu lu ni chwa ne no sima no mi apodu elumia e chan le lu amale agweto aflawuto nyiveto ogboro wi wale nu na egbeto de kuma jakpe de mi ade mo to de sia do okeke keno mi anti kaka do no le be mi ku mi mo gododo e zande mi do agbe mi de lo merci